Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la vidéo numéro 6, on va essayer d'expliquer le rôle du service des ressources humaines dans le marketing RH. شنو هو الدور اللي كتلعبوا وظيفة إدارة الموارد البشرية في تسويق الموارد البشرية. شفنا بزاف ديال لي زاكتور اللي كيخليو لو ماركتينغ دي ressources humaines يرياليزي لي ميسيون ديالو ولا لا ميسيون ديالو. مي دابا حنايا غادي نتانتيغيساو كثر بلو سيرفيس des ressources humaines ou le rôle dialogue dans l'implantation d'une stratégie du marketing des ressources humaines. Enfin, le premier rôle, c'est l'élaboration de la stratégie de marketing des ressources humaines. Le service des ressources humaines, c'est le premier responsable de la création d'une stratégie globale de marketing des ressources humaines. Bien sûr, tout en gardant une relation de collaboration avec l'ensemble des fonctions au sein de l'entreprise. شكون اللي غيعطينا الفلوس pour la mise en place ديال le plan marketing ديالنا؟ C'est le responsable de trésorerie ou le responsable budgétaire. شكون اللي غيعطينا l'autorisation؟ C'est la direction générale. شكون اللي غيعطينا les techniques ou les outils؟ C'est la fonction marketing au département marketing. فهنايا le rôle الاول ديال le service des ressources humaines, c'est l'élaboration d'une stratégie des ressources humaines, mais avec ou sur la base d'une collaboration avec l'ensemble des fonctions intéressées, concernées par ce sujet du marketing des ressources humaines. L'objectif reste de créer une stratégie claire, une stratégie qui va avec la vision, la mission et la culture d'entreprise. غادي نشوفوا دابا لو رول الثاني gestion de la marque employeur. Le service des ressources humaines, c'est le premier responsable sur la gestion de la marque employeur par le biais de développement de carrière, développement des programmes de formation innovants, promouvoir d'une manière générale la marque employeur. يخدم على les valeurs, يحاول اصلا يفهم les valeurs ديال l'entreprise, يحاول يفهم la culture de l'entreprise, شنو هي la mission ديالها, شنو هما les avantages sociaux, شنو هما les opportunités de carrière et d'autres éléments qui rendent l'entreprise attirante pour les candidats potentiels. باش كنقولوا la marque employeur هي شنو الحوايج اللي يقدروا يقنعونا بان هذيك الشركه الا خدمت فيها غادي تكون مزيانه ليا انا ككونديدا شديت الدبلوم ديالي ولا عندي واحد ليكسبيريونس وبغيت انني نرياليزي مي زوبجيكتيف بيرسونيل. Le rôle ثالث recrutement et sélection. Le service des ressources humaines راه الاساس ديالو هو domaine d'acquisition. domaine d'acquisition هي يجيب لينا واحد الناس عندهم واحد لو بروفيل adéquat avec la culture d'entreprise. Autrement dit, les professionnels RH jouent un rôle clé dans le recrutement en identifiant les canaux de recrutement appropriés à la culture d'entreprise et ainsi la sélection كتكون selon des critères bien définis. ودائما كيكون عندهم واحد لا في على l'environnement. شنو كيقولوا لي كانديدا اللي ديجا دوزو عندنا لي زونتروتيان؟ شنو هما لي زافونتاج؟ شنو هما لي انكونفينيون؟ كيل سون لي زيرور اللي دارهم لو ريسبونسابل ار اش في لامبلانطاسيون دو stratégie de recrutement pour régler le maximum possible des problèmes afin de rendre la marque employeur positive. Quatrième rôle, gestion des talents. Les ressources humaines sont responsables, ou la fonction des ressources humaines responsable sur la gestion des talents, y compris le développement des compétences, la formation, les stages, la mobilité internationale, l'évaluation régulière de la performance et la gestion de la relève. Pourquoi? عندنا واحد l'environnement اللي هو turbulent, non stable. L'entreprise كدير واحد لاكيزيسيون اي هي عندها الناس ولكن الا ما كتواكب ليا لو ديفلوبمون دو l'environnement فهنا غترجع للور. C'est pour cela il faut travailler sur
les talents qu'on a déjà au sein de l'entreprise à travers le lancement des programmes de formation, l'évaluation des performances, نعرف فين كاين الأخطاء، نحلهم المشاكل، شلا ما يتقال في هذا الدومين هذا. Le cinquième rôle, c'est la communication interne. Le service des ressources humaines, c'est le premier responsable sur la transmission correcte de l'information. Men le top management vers le bas, vers l'opérationnel, vers les employés. Et bien sûr, c'est le seul responsable ou le responsable le plus sensible ou le plus concerné par la transmission des propositions, pardon, des propositions des employés vers la direction générale. بمعنى كنتكلموا من الفوق للتحت ومن التحت للفوق. كنتكلموا من الفوق للتحت lorsqu'il s'agit des ordres, la direction générale اللي كتعطي les ordres. À ce niveau, la direction des ressources humaines هي المسؤولة على أن خصها توصل les messages d'une manière fidèle et fiable. Et bien sûr, les employés غادي يكون عندهم واحد les avis ديالهم، غيكون عندهم des commentaires sur l'ensemble des objectifs dictés par la direction générale. À ce niveau, le responsable des ressources humaines doit mener une stratégie claire de la communication interne. عندي communication interne زويونة كتسمى أنه عندي واحد l'engagement، عندي واحد la productivité غادي تطلع، عندي واحد la qualité de travail، عندي واحد la performance. Bien sûr نتكلموا في الكونتكست ديال لو ماركتينغ ار اش. دابا فهمنا غير لو رول ديال الار اش في لا كومونيكاسيون انترن، مي لو رول ديال الار اش في لا كومونيكاسيون انترن اون ريلاسيون افيك لو ماركتينغ دي ريسورس هيومان كنتكلموا على انه لي زومبلويي خصهم يكونوا عارفين ان هاد لونتربريز بغات تخدم على واحد لا مارك امبلويور وغادي دير بزاف ديال لي زاكسيون دو ماركتينغ دي ريسورس هيومان sachant que les employés représentent le pourcentage le plus important dans l'implantation de cette stratégie. Donc la participation de chaque employé va augmenter le taux de réussite de l'implantation de cette stratégie sur terrain. غادي ندوزو دابا le rôle numéro 6, mesure des résultats. Responsable des ressources humaines خصو دائما يدير لي واحد l'évaluation, le suivi des résultats en ce qui concerne la performance. هنا كنتكلموا على les indicateurs clés de performance KPI. خص يكون عندي واحد tableau de bord à travers lequel je vais réaliser des suivis réguliers en matière de la stratégie du marketing des ressources humaines, la marque employeur ديالي فين وصلت، عندي des objectifs فين وصلت فيهم، les réseaux sociaux، la communication interne، l'engagement، la promotion. كاينش لا ما يتقال في هذا الدومين هذا. En gros ممكن نقولوا على انه في هذا لا فيديو شفنا لو رول du responsable des ressources humaines. عنده واحد لو رول في l'implantation et l'élaboration de la stratégie du marketing des ressources humaines, tout en gardant une collaboration avec l'ensemble des fonctions concernées par cette stratégie. Service des ressources humaines concerné par la gestion de la marque employeur, recrutement et sélection et la gestion des talents. On parle aussi sur la communication interne. À ce niveau, le service des ressources humaines doit mettre en place une stratégie de communication interne correcte afin d'encourager l'ensemble des employés à participer à l'implantation de la stratégie de marketing des ressources humaines dictée par la direction générale en collaboration avec l'ensemble des chefs du département. كنتكلموا على mesure des résultats afin d'assurer la performance, il faut suivre les indicateurs clés de performance, les KPI. تشوفوا في كاين l'erreur ما كانش l'erreur, on renforce la stratégie ديالنا par des autres actions. هادشي اللي شفنا في هاد لا سيونس. في لا سيونس الجايه ان شاء الله غادي نتكلموا على l'implication des managers et des employés. Donc pardon سينا la gestion de la culture d'entreprise. هاد la gestion de la culture d'entreprise داخله فيهم كاملين. Le responsable des ressources humaines دائما خصو ياسوري لنا واحد لا كولتور دونتربريز بوزيتيف في وسط الخدمه. خصو دائما يوصل لي زومبلويي كو هاد لونتربريز ها لا فيزيون ديالها، ها لا ميسيون ديالها، ها لي زوبجيكتيف ديالها، ها لي بروجي فيتور ديال هاد لونتربريز، باش حتى هما كيتونكوراجاو وكيكون عندهم واحد
كيفاش غنقولوا عندهم واحد لا موتيفاسيون اللي غتخلي لا برودكتيفيتي تطلع، اللي غتخلي لو بوزيسيونمون ديال لونتربريز يطلع، اللي غادي يخلي لو شيفر دافير ديال لونتربريز يطلع، وبالتالي وصلنا للوبجيكتيف ديالنا من وراء الماركتينغ دي ريسورس هيومان. شي الماركتينغ دي ريسورس هيومان ما غاديش نفهمك الا ما عطيتينيش لي شيفر. قول لي l'impact ديال le marketing des ressources humaines sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, sur les profits, sur les projets futurs de l'entreprise, sur le positionnement de l'entreprise sur le marché. ما تعطينيش الشفاوي، ما تقوليش راه الناس غادي يكونوا خدامين مزيان كليما فافورابل ومن بعد خصك تبين لي لا relation qui existe entre le marketing des ressources humaines et la situation financière de l'entreprise. واش غتكون طالعه ولا غتكون نازله. C'est pour cela كاين بزاف ديال les approches dans le domaine du marketing des ressources humaines اللي كتحاول انها تفالوريزي concrétiser les stratégies de marketing des ressources humaines بلي chiffres بلي nombres afin de convaincre les gestionnaires, les dirigeants et les décideurs et les directeurs des entreprises ou des organisations.